पाकिस्तान आर्मी नू सिपाही रिक्रूट तो लैके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इन्होंने मेरे अल्लाह पाक फतह दे पाकिस्तान आर्मी दी हिफाजत फरमा। माई स्वीट हार्ट बेस्ट ब्यूटीफुल लॉन्ग लाइफ नो टेंशन या माई पाक अल्लाह माई व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए ब्रांड न्यू व्लॉग। मैं आपका दोस्त मलिक जुल्करनैन हैदर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ भाई जावेद मौजूद हैं। ये बड़े ही अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो ये हमें आज अल्लाह पाक की बड़ाई सुनाने वाले हैं। आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बंदे के पास इतना इल्म हो सकता है। जी हाँ, है। My dangerous health, my health, sweetheart, best, beautiful, very good health, happy, 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 charity, pentan, paak de, amin, summa amin, ya my paak Allah, the all people, Muslimin wal Muslimat, Mu'minin wal Mu'minat, the all old women, the all old, min ash-shaytanir rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह सोनिया तो मालिक तेरे सिवा कोई मालिक नहीं हो। या अल्लाह सोनिया तो खालिक तेरे सिवा कोई खालिक नहीं हो। या अल्लाह सोनिया तो राज़िक तेरे सिवा कोई रिज़्क देने वाला नहीं हो। या अल्लाह सोनिया जिंदगी देने वाला अभी तो। या अल्लाह सोनिया मौत देने वाला भी तो। या अल्लाह सोने सोने पैंतन पाक दे सदके इस्लाम ईमान ते खात्मा फरमाई। या अल्लाह सोने खुशियां देने वाला भी तो। या अल्लाह सोने गम देने वाला भी तो। या अल्लाह सोने गमानो दूर फरमा दे हो। या अल्लाह सोने तेरा कोई शरीक नहीं हो। या अल्लाह सोने तेरे सिवा कोई माबूद नहीं हो। या अल्लाह सोनिया तेरे सिवा कोई इबादत लायक नहीं हो। या अल्लाह सोनिया सत जमीना नो पैदा फरमान वाला भी तू। या अल्लाह सोनिया जदों जमीना हिलन लगिया, या अल्लाह सोनिया किला दा काम तो पहाड़ा तो ले लिया। या अल्लाह सोनिया सत समंदरा नो चलाने वाला भी तू। या अल्लाह सोनिया सत आसमाना नो बगैर सतूना दे खड़ा करने वाला भी तू। या अल्लाह सोनिया तू गफूर रहीम जात है। या अल्लाह सोनिया तू वहदा ला शरीक जात है। और पहाड़ा नो बनाने वाला भी अल्लाह, और आसमाना नो पैदा फरमाने वाला भी अल्लाह। या अल्लाह सोनिया चन्न नो बनाने वाला भी तू। या अल्लाह सोनिया चन्न चमकन दे विच तेरा मोहताज। या अल्लाह सोनिया सूरज नो पैदा फरमान वाला भी तू। या अल्लाह सोनिया सूरज रोशनी देण दे विच तेरा मोहताज। या अल्लाह सोनिया सितारियां नो पैदा फरमान वाला भी तू। या अल्लाह सोनिया दरख्तां नो पैदा फरमान वाला भी तू। या अल्लाह सोनिया फसलां नो उगाण वाला भी तू। या अल्लाह सोनिया फुल्लां दे विच खुशबू नो पाण वाला भी तू। जदों कुछ ना सा आलम अरवाह दे पेट तो भी पहला, या अल्लाह सोनिया उदों भी एक तेरी जात मौजूद सी। और जदों कुछ ना होवेगा मैदान माशर दे अंदर मौत वाले फरिश्ते जनाबे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम नो भी मौत आवेगी। या अल्लाह सोनिया उदों भी एक तेरी जात मौजूद होवेगी। और सत समंदर स्याही बन जान, पूरी दुनिया दे दरख्त कलमा बन जान। अल्लाह जल्ला जलाला दी तारीफ लिखनी शुरू कर दी जावे और स्याही भी खत्म हो जाएगी और कलमा भी टूट जाएगियां। या अल्लाह सोनिया तेरी तारीफ खत्म नहीं होवेगी। और पहले असा आलम अरवाह दे पेट विच सा, ओथे सानू किन्ने पालिया? एक
اللہ جلا جلالہ دی عزت نے پالیا اور پھر اساں میاں دے پیٹ اندر آئے اوتھے سانو بھی اللہ پاک نے پالیا اور دنیا دے پیٹ اساں نقل مکانی کر دے جا رہے ہیں دنیا دھوکھے دا کر مچھر دا پر مکڑی دا جالا ہے یو پھر قبر دا مقام ہوئے گا قبر جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ جہنم دے گڑیاں دے وچوں ایک گڑا قبر جنت دی بھی پہلی سیڑھی جہنم دی بھی پہلی سیڑھی جیڑا قبر دے وچ کامیاب ہو گیا او ہمیشہ ہمیشہ لے کامیاب ہو جائے گا اور جیڑا قبر دے وچ ناکام ہو جائے گا او ہمیشہ ہمیشہ لے ناکام ہو جائے گا اور معاشر دا مدان ہوئے گا اور 50,000 سال دا دن ہوئے گا اور سوے نیزے تے سورج ہوئے گا اور نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا اوتے کوئی ایک نیکی نہیں دے گا میدان معاشر دے اندر کوئی ایک نیکی نہیں دے گا لیکن دنیا دے اتے چل دیا پھر دیا ایک ویری پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھن دے نال 10 نیکیاں مل جاندیاں نے 10 گناہ معاف ہو جاندے نے تے جنت دے وچ ایک درخت لگ جاندا ہے اے عام درخت نہیں ایڈا وڈا درخت کیوں نکی جی ٹینی دی چھان تلے عربی نسل دا تیز ترین گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے دوڑتا رہے گھوڑا تک جائے گا چھان ختم نہیں ہوئے گا ایک ویری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھن دے نال بے شمار نیکیاں مل دیاں نے جس طرح جسم دے واسطے بدن دے واسطے سانو خوراک دی ضرورت ہے نا دال روٹی چاول دودھ دہی پانی اسی طرح اللہ پاک نے ساڈے بدن دے اندر ایک روح بھی پیدا کیتی ہے اس روح نوں بھوک لگدی ہے پیاس لگدی ہے اس روح دی غذا کی ہے اس روح دی غذا مومن مسلمان انسان بندے دا عقیدہ کہ روح دی غذا ذکر الہی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم اللہ صمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور معاشر دا میدان ہوئے گا اوتے حضرت آدم علیہ السلام بھی آن گے یا رب نفسا نفسی یا اللہ میری جان نو بخش دیو حضرت زکریا علیہ السلام بھی آن گے یا رب نفسا نفسی یا اللہ میری جان نو بخش دیو حضرت داؤد علیہ السلام بھی آن گے یا رب نفسا نفسی یا اللہ میری جان نو بخش دیو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آن گے یا رب نفسا نفسی یا اللہ میری جان نو بخش دیو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آن گے یا رب نفسا نفسی یا اللہ میری جان نو بخش دیو اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی آن گے جنہاں نو اللہ پاک نے بغیر باپ دے پیدا فرمایا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی عرض کرن گے یا رب نفسا نفسی یا اللہ میری جان نو بخش دیو اور میں قربان جاواں واد ہستی امام الانبیاء سرکار دو عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدو آن گے یا رب امتی یا رب امتی یا اللہ میری امت نو پار لگا دیو یا اللہ میری امت نو پار لگا دیو پھر کی ہوئے گا پل صراط دا رستہ ہوئے گا 1500 میل دا رستہ بال تو بریک ہوئے گی تلوار دی نوک تو تیز ہوئے گی 500 میل چڑھائی 500 میل چڑھائی 500 میل اتروائی تلے جہنم دی دہکتی ہوئی اگ ہوئے گی تھے کچھ لوگ بجلی دی طرح گزر جان گے اور کچھ لوگ گولی دی طرح گزر جان گے کچھ لوگ میرے ورگے خوش نصیب جنہ دے قدم ڈگمگا گئے ہون گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط دا پایا پن کر کے یا رب امتی یا رب امتی پھر جنت جہنم دے درمیان
اللہ پاک موت نو بھی ذبح کران گے دمبے یا مینڈے دی حالت دے اندر موت نو بھی چھری پھیری جائے گی اوتھے اللہ پاک 4 اعلان کران گے پہلا اعلان کی ہوئے گا اے میرے پیارے نیک جنتیو سدا زندگی دے وچ رہو کدی موت نہیں آوے گی سدا جوانی دے وچ رہو کدی بڑھاپا نہیں آوے گا سدا صحت مند رہو کدی تکلیف نہیں آوے گی سدا خوشی دے وچ رہو کدی غم نہیں آوے گا اور حضرت آدم علیہ السلام جیسا قد ملے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی جوانی ملے گی حضرت داؤد علیہ السلام جیسی اخلاق والی زبان ملے گی اور پھر کی ہوئے گا جنت دے وچ ہر جنتی نو محل ملے گا جیڑا آخری جنتی ہوئے گا نا جہنم دے وچوں کڈ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے نال جنت دے وچ جائے گا اونوں کتنی جگہ ملے گی پوری دنیا دے نالو 10 گنا وڈی جنت دے وچ جگہ ملے گی اور ہر جنتی نو پہنن لئی 70 جوڑا ملیا جائے گا ہر جوڑے دے وچ 70 رنگ ہوئے گا ہر رنگ دے وچ 70 لذت ہوئے گی ہر لذت دے وچ 70 چاہت ہوئے گی ہر چاہت دے وچ 70 سکون ہوئے گا ہر سکون دے وچ 70 آرام ہوئے گا ہر آرام دے وچ 70 سکھ ہوئے گا ہر سکھ دے وچ 70 ماہ دی دعا تے جنت دی ہوا ہوئے گا سبحان اللہ ہن پھر کی اللہ معاف کرے دوزخ دے 7 حصے پہلا حصہ گنہگار مسلماناں لئی دوجا حصہ عیسائیاں لئی تیجا حصہ مجوسیاں لئی چوتھا حصہ کفار لئی پنجواں حصہ نصرانیاں لئی چھٹا حصہ یہودیاں لئی آخری 7واں حصہ کہندے لئی منافقین مکہ ابو جہل نمرود فرعون قارون شیطان یزید My sweetheart, best, beautiful, long life, no tension. Ya my Pak Allah, my sweet, my dangerous health, my health, sweetheart, best, beautiful, very good health, happy, happy, happy. Charity, Pantan Pak de, Ameen, Summa Ameen. Ya my Pak Allah, the all people, Muslimin wal Muslimat, Mu'minin wal Mu'minat, the all old women, the all old men, the all women, the all men, the all boys, the all girls, the all children, babies, Muslimin wal Muslimat, Mu'minin wal Mu'minat, the sweetheart, best, beautiful, long life, no tension, no problem, not dangerous health, sweetheart, best, beautiful, very good health, happy, 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 charity, Pantan Pak de, Ameen, Summa Ameen. Ya my Pak Allah, my mother Rahmatullah and my father Rahmatullah, the sweetheart, best, beautiful, long, long life, happy, 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 in the graves in the Jannatul Firdaus, charity, Pantan Pak de, Ameen, Summa Ameen. Ya Allah, Pantan Pak, Al-Mali Sarkar de Sadke, Mulk Pakistan de andar, امن ترقی خوشحالی ہریالی عطا فرما یا مائی پاک اللہ پاکستان دے اندر امن ترقی خوشحالی ہریالی عطا فرما پاکستان آرمی نو سپاہی ریکروٹ تو لے کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب انہاں نو میرے اللہ پاک فتح دے پاکستان آرمی دی حفاظت فرما مقبوضہ کشمیر دے اندر جتنی ہندوستان آرمی ہے اس ہندوستان آرمی نو نیست و نابود فرما ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی امریکی صدر فرانس صدر ڈنمارک صدر اسرائیلی فوج اسرائیلی صدر ایران نو نیست و نابود فرما عالم اسلام دا بول بالا فرما دشمنان اسلام دا منہ کالا فرما ہر بیمار نو شفا نصیب عطا فرما میرے سمیت بے اولادن اولاد نرینہ عطا فرما اور میرا سونا اللہ پاک غفور و رحیم اللہ پاک صدقہ پنتن پاک المالی سرکار دے صدقے پاکستان دے اندر امن ترقی خوشحالی ہریالی عطا فرما اور میرا غفور و رحیم اللہ اور میرا وعدہ اولا شریک اللہ اور میرا مالک الملک اللہ ہر دل ایک دلی خواہشات نو پورا فرما آمین ثم